کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ 2 روزہ سنتھن فیسٹیول کا افتتاح کیا گیا۔ محکمہ سیاحت جموں کشمیر نے ضلع انتظامیہ کشتواڑ، انڈین آرمی اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے تعاون سے سنتھن میدان کشتواڑ فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ 2 روزہ میگا کلچرل کم ایڈونچر ایکسٹرا اننگز کا افتتاحی تقریب میں ڈی ڈی سی کی چیئرپرسن کشتواڑ پوجا ٹھاکر اور ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیونش یادو، ایس ایس پی کشتواڑ خلیل سیکرٹری پوسوال جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز بھرت سنگھ منہاس اور جوائنٹ ڈائریکٹر جموں سنینا شرما مہتا نے شرکت کی۔ تہوار کے پہلے دن پدری لوگ پرفارمنس، لائیو سنگنگ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ مقامی فنکاروں نے ڈانس پرفارمنس بھی کیا۔ ضلع یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کشتواڑ نے مٹک آف وار اور والی بال کے مقابلے منعقد کیے۔ جوائنٹ ڈائریکٹر ٹورزم جموں سنینا شرما نے کہا کہ محکمے کی توجہ دہی فلمی اور ایڈونچر ٹورزم کے ساتھ ساتھ خطے کے بہترین مقامات کو فروغ دینا ہے تاکہ مقامی معاش کے مواقع سے فائدہ اٹھا جا سکے۔ ہوم اسٹے کی فلیگ شپ اسکیم سے عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور انہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو آج سنتھن سنو فیسٹیول سب لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں، جس میں کہ ہمارا کلچر تو شو کیس ہو ہی رہا ہے، ہماری لوکل آرٹسٹ بھی گا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈونچر پہ یہاں پہ فوکس ہم نے کیا ہے وہ آج سکسیزفل ہوا ہے۔ سنو اسکیئنگ اس ٹائم چل رہی ہے، پیرا گلائڈنگ بہت خوبصورتی سے یہاں پہ چل رہی ہے اور یوتھ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ کلچرل پروگرام بہت اچھے سے چل رہا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری گیمز یہاں پہ کروائی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ان اٹ سیلف ایک بلینڈ ہے جس میں کہ کوشش کی گئی ہے کہ اپنا کلچر، اپنے ٹریڈیشنز، اپنے لوکل کوزینز، اپنا ایڈونچر ٹورزم، اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی فلم ٹورزم بھی اس سے پروموٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب یہ پلیس اتنی بیوٹیفل ہے اور یہ ایونٹ یہاں پہ ہوا ہے تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ یہاں پر شوٹنگز بھی بہت جلد ہویا کریں گی۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہاں کے یوتھ کو کہ آپ سب ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم جموں کی طرف سے جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایڈونچر ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ پلگریمیج ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے، آپ سب ہمارا ساتھ دیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر سہیوگ جو ہے وہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایز ATO رجسٹر ہو سکتے ہیں، کم ان دا فیلڈ آف ایڈونچر ٹورزم، اور آپ بہت خوبصورتی سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز دا پروموشن آف آر ٹورزم۔ موسلا دھار بارشوں کے دوران ضلع پلوامہ کے قویل اور اس کے متصل علاقوں میں کھیت اور میوہ باغات زیر آب آنے سے کھڑی فصلوں کو بھاری نقصان ہوا۔ قویل اور متصل علاقوں سے گزرنے والے نالا ساسا آرا میں پانی کا بہاؤ بڑھ جانے سے نالے پر لگے عارضی باندھ ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے کھیتوں اور میوہ باغات میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے محکمہ فلڈ کنٹرول اور اریگیشن پر الزام عائد کیا کہ چھتری پورہ میں نالے کا پانی 2 حصوں میں تقسیم نہ کرنے سے اکثر بارشوں کے دوران انہیں نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ پٹھن ووتت ونان اس کرو کال صبح صبح کال نم بنڈ حس دمو یہ کرو سہ کروس، مگر نقصان گو یس کافی، یت کہین تہ گورنمنٹ ونکس ہکان یس سن کہین تہ کر نم پتمہ 10 ؤریو پہ۔ کت کت فصلس ونکس نقصان؟ کھسیل اٹلی باغ یت نم ژوٗنٛٹھۍ باغ پھل سورُے گوٚو ختم۔ یمہ نالہ سۭتۍ میٲنِس زٔمیٖنس وٕچھ حظ کُس حال چھُ گوٚمُت، بیٚیہِ چھِ آباد زٔمیٖن، گاسہٕ رٲے واسہٕ رٲے چھنہٕ کینٛہہ، بیٚیہِ حظ چھُ بٕتھِ گژھان فصلس نۄقصان، اَسہِ نہ حظ روزان کِہیٖنۍ، نہ چھُ روزان اَسہِ جاین کینٛہہ، نہ چھُ روزان اَسہِ پننِس زٔمیٖنس کینٛہہ، مگر گورا چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ۔ تُہۍ وٕچھ حظ ییٚتٮ۪تھ یورٕ چھُ تمام زٔمیٖنس نۄقصان، مکانن زٔمیٖنس سٲرسٕے چھُ یورٕ نۄقصان۔ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان گورمنٹ؟ بس حظ یتھ گوٚژھ ہیٚرِ گژھُن کینٛہہ آبس حصہٕ بٹٲے، تیٚلہِ گژھِ ہا نہٕ یورٕ تیٖژ سختی کینٛہہ۔ اور اس کے ایڈجسٹنٹ ایریاز میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، چاہے کھڑی فصلیں ہیں اور یا میوہ باغات ہیں، ان کو کافی نقصان ہوا ہے، جبکہ رہائشی مکانوں کو بھی اس سیلابی صورتحال سے کافی نقصان ہوا ہے۔ لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ ایک تو اس جو نالا آ رہا ہے، ساسا آ رہا ہے، اس کا جو پانی ہے چھتری پورہ میں 2 حصوں میں بانٹا جائے، تبھی جو ہے پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ورنہ ہر سال بارشوں کے دوران یہاں کسانوں اور عام لوگوں کو اس مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ بلال خان، نیوز 18، پلوامہ۔
गुरेज के सियासी लीडर निसार अहमद लोन का कहना है कि तुलेल में गुजरान और कुछ दूसरे इलाकों के लोग पीने के पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। निसार अहमद लोन ने महकमा जल शक्ति के अफसरान और डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया कि गुजरान समेत तुलेल के दूसरे इलाकों में पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कस्बा पुलवामा के चाटापुरा शेख मोहल्ला में R&B की जानिब से तामीर की गई ड्रेन पूरी तरह नाकारा हो गई है। महकमे R&B की जानिब से पुलवामा के शेख मोहल्ला में रमा साल ही ड्रेन की तामीर अमल में लाई गई थी, लेकिन ये सब बेसूद ही साबित हुआ, जबकि ड्रेन की तामीर से शेख मोहल्ला को जाने वाली अंदरूनी सड़क की हालत काफ़ी खस्ता हो गई, जिस पर अब पैदल चलना भी काफ़ी दुश्वार हो गया है। जनाब यथ प्रॉब्लम यथ रूदुक सोरे आब गसान जमा R&B वाले बनावा ड्रेन, मगर ये आब अत ड्रेन मज गसान टोटल कहीं। यह वोत भी तुथी मसले गई पे नश अम ब्रो गाड़ वाड़ तरह अपर यपर अ सारे गाड़ तक बंद, स्कूल बच्चे सुबह नान या बेमार हेकान कहीं कर गई बंद। ये करो यह मसला हल कहीं पकित यह बनो R&B वाले ड्रेन, मगर यह गई फेल, यह गई नाकाम। रुद कतर अत मज गसान खराब ओतामत यपर पकनस वकनस टिकनस बात यानी कि ड्रेन बनोक तन छन गो कंटेक्ट अपर यपर कंटेक्ट अजाबस। अगर यह सोन यह मसल ग हल यह गई शुक्र गुजारी DC साहबस तक रिक्वेस्ट यथ कर योकन दी ध्यान, मतलब दपान डेवलपमेंट कस डेवलपमेंट अहन यथ दोपनस तुझे कत गई पन्ने नश यमो बनो ड्रेन यमो तबाही कर ओताम महा वन। जिला रामबन के लिए इंतखाबी फहरिस्त मुबसर और कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे समाजी बहबूद शीतल लंदा ने जिले का दौरा किया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया, खुसूसी समरी रिवीजन के दौरान मौसूल होने वाले दावों और एतराज़ात की हैसियत के बारे में BLO से खुद फीडबैक हासिल की, जिसमें 6 मई तक तोसी की गई है। उन्होंने खास तौर पर रामबन हल्के में सनफी फ़र्क को पुर करने की हिदायत जारी की। उन्होंने इलेक्शन डिपार्टमेंट पर भी जोर दिया कि वो हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों के तलबा पर तवज्जो मरकूज़ करे और इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम प्रिंसिपल SSR के अख्ताम पर नो वन लेफ्ट बिहाइंड सर्टिफिकेट जमा कराएं। ऑब्जर्वर ने PRIs के साथ भी बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर को यकीन दिलाया कि ज़िले में खुसूसी समरी रिवीजन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जारी करदा तमाम हिदायत पर अमल किया जाएगा। जब भी नए इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं तो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, उनमें से एक स्टार मुझे भी लगाया गया है और रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे नई एडिशंस, डिलीशंस, करेक्शंस हो रही हैं, ये सब देखने के लिए आज यहाँ पे हमारी विजिट है। क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स, हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, EP रेशो, जेंडर रेशो, ये सब देखना, पोलिंग स्टेशंस की पोजीशन, रैंप है या नहीं है, बिजली, पानी। सो अ जनरल ओवरव्यू ऑफ हाउ द इलेक्टोरल रिवीजन। जिला पुंछ के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में अपनी पार्टी की रैली मुनक्किद की गई। रैली में पार्टी के हजारों हामियों और कारकुनों ने शिरकत की। पार्टी के सदर बानी व सदर अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में दफा 370-35 से हटाने पर BJP को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोग इलेक्शन की बात करते हैं, कुछ खुद मुख्तारी की बात करते हैं और कुछ खुद हुक्मरानी की बात करते हैं। और जब 5 अगस्त 2019 को BJP ने हमसे सब कुछ छीन लिया तो ये लोग घरों में बैठ गए, लेकिन अपनी पार्टी अवामी मसाइल और हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन नहीं करवाने पर मरकज को निशाना बनाया। कर सकती है वो हम कहते हैं, हम वो नहीं कहते हैं जो हम कर नहीं सकते। अगर मैं कहता हूं कि हम स्कूल, अस्पताल और रोड बनाएंगे, ये हम दिखाएंगे कि हम बना सकते हैं। अगर हमने कहा कि हमने जमात बनाई है कि हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करें और स्टेटहुड, 2 चीज़ें तो हमने करके दिखाई ना। अभी हमने एक वोट भी लोगों से नहीं लिया है, इंशाल्लाह स्टेटहुड भी वापस लाएंगे। तो हम तो वही कहते हैं ना, अब लोगों को मानना पड़ेगा कि जो पॉसिबिलिटीज़ है वही वादे लोगों सियासतदानों से सुनो। मैं भी कहूँगा जी मैं चांद और सितारे लाऊंगा, तो चांद और सितारे तो पॉसिबल नहीं है ना पॉलिटिशियन के पास, किसी पॉलिटिशियन ने है। हाँ, हम एक ऐसी सरकार देंगे जो अमन,
दोनों रीजन्स की सरकार होगी, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो एक ही बोली हर जगह बोलती है। जम्मू और कश्मीर के मसले साझे हैं, हल भी साझे हैं। हमें यकीन है कि हमें सभी लोग जम्मू कश्मीर के बिला लिहाज मज़हब व मिलत रीजन वोट दे देंगे, जिसे कहते हैं ट्रूली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल होगी इस पार्टी की। जिला भुन के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में मुनक्किदा अपनी पार्टी के जलसे आम से गुलाम हसन मीर ने खिताब किया। उन्होंने सियासी जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 70 सालों से कुछ सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के अवाम और नौजवानों को नुकसान पहुंचाया, नौजवानों को गुमराह किया, उनके जज्बात को भड़काकर जेलों में बंद किया, गोलियों का निशाना बनाया और कब्रिस्तानों तक पहुंचाया। लोग परेशान जो कर सकती है वो हम कहते हैं, हम वो नहीं कहते हैं जो हम कर नहीं सकते। अगर मैं कहता हूँ कि हम स्कूल, अस्पताल और रोड बनाएंगे, ये हम दिखाएंगे कि हम बना सकते हैं। अगर हमने कहा कि हमारे जीशू लोगों के जज्बात उन चीजों के साथ मुंसलिक हो गए जो आज तक हमें कभी हासिल न हुए, और न उन चीजों को हासिल होने का कोई रास्ता जाहिरी तौर नजर आ रहा है। इन नारों से, इस सियासत से अगर किसी को फायदा मिला, वो उन सियासतदानों को मिला, उन घरों को मिला जिन्होंने लोगों को मरवाया, नौजवानों को जेलों में भिजवा दिया और खुद हुकूमत करते रहे, अयाशिया करते रहे। लेकिन अपनी पार्टी जो अल्ताफ साहब की क़यादत में आई, हमने कहा हम वो सियासत करेंगे जिसकी बुनियाद सच पे हो, वो कहेंगे जो सच होगा, वो कहेंगे जो हासिल कर सकेंगे। मैं अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को वो सियासत सिखानी है, वो प्रोग्राम सिखाना है जो प्रोग्राम इनको तरक्की की तरफ ले जाए, खुशहाली की तरफ ले जाए, इनके लिए रोजगार के मौके मैसर हों। इन लोगों को, हमारे नौजवानों को जेलों में न जाना पड़े, कैद खानों में न जाना पड़े, गोलियों का शिकार न बनना पड़े। इनका रास्ता कब्रिस्तान की तरफ न हो, बल्कि तरक्की की तरफ हो, खुशहाली की तरफ हो।